हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय जुहार। आशा कर आपने बहुत बढ़िया थे, बहुत भल थे, एमती भल था। आदि भाईर वीडियो को भल लगुच तो निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चैनल को। तो चलते आज स्टार्ट कर धमाकादार ब्लॉग। तो देखो आज आम तुण तरकारी किसी ना, तुण तरकारी ना कि गोटे भल आइटम कराटा तो आपने खाई थे कि जानी कौन सुजना शाग आ गेडू शाग दुटा पूरा पंच कर दुटा जाक सुजना शाग भी सुजना शाग तो ना फुल आउ गेडू फुल खाइले केमती लगे। आउ देखो ये सब सुजना यहाँ हूँ केवल सुजना सुजना फुल, ये सुजना फुल आ या भितर देखो ता भर भी आउ गोटे फुल अच्छी गेडू फुल। से गेडू फुलटा कथा आप देखी थे, हाँ देखी थे खाली खाई थे। ये देखो सब बारी हो गेडू फुल सुजना फुल सब अलग अलग हो देखो ये सब देखो ये गेडू फुलटा बड़ बड़ फुलटा अच्छी ये हूँ गेडू फुल। से गेडू फुल भी आनी किंतु पसंद लगलानी तो आउ थे आनी गुड़ा सब सुजना फुल। आ सुजना फुल केमती बना जाए तो आप देखेबी। आउ कौन गाइस टोसी कौन आम घर आज तेल भी ना भारी मुस्किल, बहुत दुखर चलती संसार आमर। आपण मैंने खाली सेयार करिया कथा जे सुजना फुल रे भजा केमती हम आपण मैंने देखेबी। आपण मैंने केबे खाई ना सुजना फुल भजा करना कौन कह कमेंट ओ ना पूरा लगी पड़ती सासू बहु आउ कौन लक्ष्मी लक्ष्मी क्यूट हाँ कौन कौन से हूँ सुजना फुल एटा देखो आउ तो सी आम ये कर तो ये सुजना फुल हूँ स्वास्थ्य पक्षे खावाटा बहुत भल। शाग भी जमी टेस्टी विटामिन अच्छी फुल सेमती विटामिन अच्छी तो आपण मैंने निश्चित खातु अन्य निहाती शागर सब किसी विटामिन रही थाए आउ रही आउ गेडू हो कि सुजना हो कि शाग निश्चित खातु आप करूनी। ये हूँ आज आमर सकाल सकाल किसी भी आइटम नहीं केवल ओनली आज हम यहाँ सुजना फुल आ सेपटे देखो माँ आमर फोड़े आउरी दुई 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 प्रकार फुल आज मिसाई सेटा हूँ आमर हूँ गेडू फुल को आउ सुजना फुल रांधुनी कौन कह पिता फल पिता कौन कह माँ हाँ मारू मा ना हूँ कलरा तेणुक सी कह पिता पिता फल पिता फल पिता फलटा कलरा कह जाए। सेपटे देखते आमर बसी भात भात हांडी आउे पूरा फुल तुला तुली चलची से मत आ देख रोषे बस चलती ये रोषे सले शाग भजा भुजी हम पखा गोटे खिया हम दियो कौन आओ भात छाणी होगला हेले माँ मान ना सरी ना शाग रुंचा सरी ना तो देखो देसी स्टाइल हूँ सुजना शाग भजा जीव आ तेल गरम हो सारा कौन कौन पड़ा हल्दी गुंड आईटी सब ये देसी स्टाइल हूँ आम सुजना शाग भजा ओके सामान देखो आम यहाँ बस तुम बिलाती पड़ी गरम हो गला देख पानी गरम पानी दे देखो ये हूँ टमाटो दुटा पड़ी पड़ी जाए स्टाइल देखो बना ये पड़ी धुआ कला धुआ कर बचा है
वाह आलू कुंदुरी आलू सांगरे कुंदुरी आलू कुंदुरी टमाटो टमाटो कोसलानी तापुरी ये सुजना साग रेडियो ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ପୁରା ଦବାଦ ସୁଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଯାଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ରେଡ଼ି 3ଟା ଟମାଟୋ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଇବ ସରସ୍ୱତୀ ଖାଇବ ଆହୁରି ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି ଶାଗ ସୁଜନା ଫୁଲ ରେଡ଼ି ଆଉ ଶୁଣି ଗରମ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଘୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଆହୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଅଛି ସେପରି ଆମର ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଟମାଟୋରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ବିଲାତି ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି ଗରମ ସିଝିଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ରହୁଛି ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ କାହିଁକି କୁନ୍ଦୁରି ଟିକେ ଦେଇଛି କୁନ୍ଦୁରି ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଟିକେ ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଆମର ହେଉଛି ପୁରା ଧୂଆଁ କାଠରେ ହିଁ ସବୁ ଜାଳେଣୀ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ପଖାଳ ଖାଇନି କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଆମର ବନାଉଛି ସେ ସୁଜନା ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମିକ୍ସିଂ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ତା'ର କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ସବୁ ମିଶିକି ସବଜି ବନାଉଛି ତ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବିନି ଭାବିଛି ତ ସେତେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶାଗ ଯେ ଶାଗ ୟାକୁ ଶାଗ ନାହିଁ ତ ଇଏ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି କିଛି ସୁଜନା ଫୁଲ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଗଛରୁ ଆଣିବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିଲେ ମୋ ଘର ଭଣି ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଦେଖାଯାଉଛି ୱା ବହୁତ ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ କରିନଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନା ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଟେଷ୍ଟି ସୁଜନା ଶାଗ ଭଜା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ପଖାଳ